वेलकम पिला माने आज आम पढ़ा परिवेश विज्ञान प्रथम चैप्टर है। प्रथम अध्याय ना हूँ सामाजिक श्रृंखला। सामाजिक श्रृंखला माने कौन जानिछ? समाज माने कौन जानिछ पिला माने? आज सेटा टिके पढ़ा तो स्टार्ट करुछि हैला। भलरे शुण समस्ते। गाँ मझिरे मोहन बाबूंको घर। मिट्टू और मिक्की तांकर दुईटी संतान। मिट्टू पंचम श्रेणी रे और मिक्की सप्तम श्रेणी रे पढ़े। मोहन बाबूंकर गोटे छोट परिवार। मोहन बाबूंकर गीत शुणिबार भारी शौक। तेणु से सकाल उठी और ऑफिस रो फेरिला परे टेप रे अधिक शब्द कर गीत शुणती। निजर पिला माने सही शब्द रे पाठ पढ़ी पारंती नहीं। गाँ मझिरे घरटी होइथिबारु पड़ोशी घरर पिला माने मध्य पढ़ी पारंती नहीं। समस्ते सकाळे और संध्यारे खेलती। पड़िशा घरर बुढ़ीमा मध्य शांति रे सोई पारंती नहीं। जेजेमा मध्य पुराण पढ़ी पारंती नहीं। किछि दिन पर देखागला मोहन बाबू को पिला माने और पड़िशा घरर पिला माने परीक्षा रे भल कले नहीं। कहले देखी एसबू असुविधा हेबार कारण कौन कहीपर पिला माने? तो ये कौन है मोहन बाबूंकर जो फैमिली अच्छी से गोटे पुओ मिट्टू आ गोटे झीटी अच्छे मिकी। तो से माने पंचम श्रेणी पाठ पढ़ुं। मिकी सप्तम श्रेणी पाठ पढ़ुची है। मोहन बाबू कौन कर ऑफिस आसिले ना सका उठिकी जो टेप अच्छी से जोर साउंड करके गीत शुणती। तो से साउंड हेल्ले कौन किए पढ़ी पारे कि भलरे पढ़ी पारती नहीं। तो पिला तो पढ़ी पार ना ता सहित जो आखपाखे जो पड़ोशी घर रही से पिला भलरे पढ़ी पार ना। तो कौन है जिते बड़े एग्जाम है तो पाठ पढ़ु ना। पाठ न पढ़ले कौन हम? अवश्य फेल हे से है कि नहीं। तो भल मार्क रखी ना फेल हो गले से टाइप। तो ये सब असुविधा हमारा कारण कौन? तो आस पढ़ा है। शिक्षक कहले सबुदिन अधिक जोर शब्द कर गीत शुणा मोहन बाबूंर गोटे मंद अभ्यास। बुझिल? सबुदिन गीत शुणा मंद अभ्यास नहीं, किंतु जोर शब्द कर गीत शुणा होची मंद अभ्यास। तांकर एही मंद अभ्यास पे समस्त असुविधा पड़िले। बुझिल? तो चल ए देख ये कौन अच्छी देख ये तो मंद अभ्यास देखाई जमी रास्ता कड़ लोकटा गछ काटुची। रास्ता कड़े कि काटती गछ काटती गछ कौन कटाए बेस जंगल ये गोटे गोटे मंद अभ्यास है। यहाँ गोटे मंद अभ्यास ये देख लोकटा पछरे कार आसूसी से रास्ता मझे चलती ये भी मंद अभ्यास। रास्ता कड़े जीवा दरकार ना रास्ता मझे जीवा दरकार? तो ये देख सी तार जो पाइप लगे तार पानी सब बाहर को सी छाड़ रास्ता को छाड़ती कि नाला भितर छाड़ा दरकार। यही चित्र गुड़िक देख सेगुड़िकर मंद अभ्यास चित्र गुड़िक चिन्ह दे चिन्ह। तुम्हें जानी केतोटी भल और मंद अभ्यास नाम लेख। तुम सेमती लेख। बुझल? ये भल अभ्यास कौन कौन अच्छी मंद अभ्यास कौन कौन अच्छी सब लख। नेक्स्ट आमे समस्ते समाज रे बास करू। समाज केतेक नीति नियम रे चले। केतेक कार्य कले समाजर नियम भंग हुए। समाज रे निजे रहिबा संगे संगे अन्य मानकर जेपरि रहिबार असुविधा न हुए सेथि प्रति दृष्टि देवा आवश्यक। तो आमे समस्ते कौन गोटे समाज रे रहू माँ समाज रे रहू। तो समाज रे नीति नियम भी रुहे ना। एमती करवा दरकार गाँव में सेमती करवा दरकार सहर में सीटा सब रूल्स एंड रेगुलेशन रुहे। तो आमको जब रहा पड़ो ताल नीति नियम मानिक रहा पड़ो। जो नीति नियम भांगे तो कौन हम समाज में विशृंखला देखा। तो ये प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को किसी नियम मानवा हुए फल प्रत्येक कार्य श्रृंखलित हुए। एसबू नियम न मानवा हूँ मंद अभ्यास। बुझल? नियम को न मानव माने मंद अभ्यास बोली से गणना करा। समाज रे केतेक लोक नाना प्रकार अपराध करती, यथा चोरी, डकायती,
ମାରପିଟ କରିବା, ଧମକ ଦେବା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା। ତମେ ମୁଭି ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ମାଗନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦୋକାନୀ ବାଲାମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘର ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବାସପତ୍ର, ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବା ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଲୁଟ୍ ତରାଜ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଯଦି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲେ ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏୟାର ଦେଖିଥିବ ନା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତି, ଟାୟାର ଫାୟାର ଜାଳନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗାରୁଜା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏ ଟାଇପ୍ର କରିକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ କେତେକ ଲୋକ ବିନା ଟିକେସରେ ବସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଦେଖିଥିବ ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ବସ୍ରେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଗଲାବେଳେ ବିନା ଟିକେଟରେ ବି ପଳାନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ସେମିତି ତ ଏସବୁ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଫଳରେ ସମାଜର ତଥା ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଅପରାଧ ଘଟୁଛି ନାମ ଲେଖ। ଯେପରି ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେବା, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚୋରି କରିନେବା। ସେମିତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମ ଘରର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 2ଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ରାତି 12ଟାରେ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ତୁମ ଗାଁ ବା ସହରରେ ହେଉଛି ଚୋରି ପରେ ସେସବୁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି, ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ ଓ ଲେଖ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ପିଲାମାନେ? ସିଓର ମଦ ପିଇକି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବ ତାହେଲେ ତୁମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି ଗାଡ଼ି, ଆଉ ପଡ଼ିକି ମାଡ଼ ହେବ, ନହେଲେ ଉପରକୁ ଯିବ। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା, ଅଫିମ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମନରେ ଏକ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫଳରେ ସେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ଏସବୁ ମଦ୍ୟପାନ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ତୁମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମାନେ ଜୋସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିଲ। ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଭୁଲିଯିବ, ମାନେ ତୁମେ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଅବିବେକତା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଆଦି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ଭୁଲ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କହିଥିଲି ନା ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ବୋଲି। ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଓ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ଉପାୟ। ଅପରାଧ ଯେମିତି ନ ହେଉ ତାର ନିରାକରଣ ଯାକ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନିଏ, ବୁଝିଲ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କାହା ସହ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ କେଉଁଟା, ସବୁ ଜିନିଷ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତାକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଖାଇବା ତଥା ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ତୁମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏସବୁ ଦେଖୁଛ ନା, ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ତତ୍ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ତର୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ କେଉଁଠି ସେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନହେଲେ ତର୍କ ସଭା, ମାନେ ସେସବୁ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ହେଉନି ସେଇ ଜାଗାରେ କରିବା ବି ଦରକାର। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ହେବା ଦରକାର। ନାଟକ ତ ଦେଖିଥିବ ନା, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଏଇସବୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନେଇକି କିଛି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲ। ଅପରାଧୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଶରୀର ପ୍ରତି ପଡ଼ୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆଉ କି ଉପାୟ କରାଯାଇପାରେ, ନିଜେ ଖୋଜି ଲେଖ ହେଲା, ଭାବିବ ଲେଖିବ ଆଉ।
ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଅସତ୍ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଚୋରି ଡକାୟତି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଆଦି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପନ୍ଥା ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଅପରାଧକୁ କମାଇ ପାରିବା। ବୁଝିଲ? क्वेश्चन आंसर दिखाई देख तल दिखाई अभ्यास गुड़िक मध्य मंद अभ्यास गुड़िक भल अभ्यास गुड़िक तल सारणी लेख। ये जो जी देखाई सब है ये जी ना ये लिख भल कौटा मंद कौटा तो भल भल अभ्यास कौटा मंद अभ्यास कौटा लिख ये भल अभ्यास लिख आउट मंद अभ्यास लिख बुझल। तो भल अभ्यास कौटा और मंद अभ्यास कौटा चला देखिए। रास्ता मझे साइकेल चलाइबा कौन मंद अभ्यास। धूमपान करवा कौन मंद अभ्यास। गीत गाइबा कौन भल अभ्यास। प्रतिदिन सिनेमा देखा यहाँ भी गोटे मंद अभ्यास पिला माने। छुट्टी रे बंधु घर बुली जावा भल अभ्यास। सांगसाथी मान सह मिसवा दरकार पिला बुझल। जोर माइक बजाइबा मंद अभ्यास। खबर कागज पढ़ा भल अभ्यास। विद्यालय कांथरे गारेवा मंद अभ्यास। बहुत पिला माने तो सेमती विद्यालय कांथरे गार ना। रास्ता कड़े गछ लगाइबा भल अभ्यास। ठीक समय टिकस देवा भल अभ्यास। बेंच गछ चेयर जाली रास्ता अवरोध करवा मंद अभ्यास। जबरदस्त चांदा आदाय करवा मंद अभ्यास। अन्य बाड़ी फूल फल चोरी करवा के जन चोरच कहले पिला माने यहाँ भी मंद अभ्यास। बुझल। नेक्स्ट तुम्हें जानथिबा जे कौन पांचटी अपराधर नाम लेख। कौन कौन जानिछ पिला माने नाम लिख तुम सब है। ये देख ऊपर लिखाई ये भी लिखाई किसी आ तुम सेमती भी भाभी किसी लेख है। अपराध कौन कौन हो जान ना? चोरी करवा धमकी देवा मर्डर करवा किडनैप करवा सेमती बहुत प्रकार अपराध अच्छी। तो तुम्हें भाविकी लेख है। तुमर जने संपर्क मद्यपान करुले कौन करवा ताको कौन करवा पिला माने मद्यपान करुले ताको बुझेब कि आउ मद्यपान करने द्वारा कौन कौन आमर क्षति होता है। बुझल। मद्यपान करने द्वारा कौन कौन क्षति होता है। आउ मद्यपान कले निज सह निज परिवार मध्य बहुत प्रकार असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ी था। बुझल। से टाइप बुझेब। नेक्स्ट तुम अंचल घटुवा अपराध गुड़िक तालिका कर से अपराध गुड़िक किपर निराकरण कर तार उपाय गुड़िक लेख। बुझल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कर तले केतोटी उक्ति दि जाए से गुड़िक मध्य तुमको भल लगुवा उक्ति गुड़िक ठीक चिन्ह दियो। कौटा कौटा भल अच्छे पिला माने देख देखिए। नियमित विद्यालय को जीवा टेक। घर अपरिष्कार पानी रास्ता को छाड़वा ना। रास्ता कड़े झाड़ा बसवा किए बस पिला माने। रास्ता उपर मैला जमा करवा रास्ता रे कदली चोपा फोपाड़ा ना। बिजुली बत्ती को टेका मारी भांगा केते जन भांगी कहले सत सत कथा। प्रार्थना सरिया पर धाड़ी करी निज श्रेणी कक्ष को फेरिबा ठीक। सांग पिला मान सहित गंडगोल करवा ऑलमोस्ट पिला माने तो गंडगोल ही करुथबो म जानछि। स्पेशली खेलिला समय रे दिन रे आवश्यक न थाए बिजुली बत्ती जालिबा गुरुजन को सम्मान प्रदर्शन करवा ठीक। मंद अभ्यास लेख पिला माने चारोटी मंद अभ्यास कौन कौन लेख। फास्ट लिखिद मद्यपान करवा मंद अभ्यास। जोर रे शब्द कर गीत शुणा मंद अभ्यास। आ कौन रास्ता कड़े गछ काटिबा यहाँ भी गोटे मंद अभ्यास।
ଆପଣ ଆପଣ ମନ ଦେବା ବୟସ ଅଛି ସେମିତି ତମ ଭାବିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବା ଭଳି ଉକ୍ତି ନିକଟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ସହାୟକ ନ ହେବା ଭଳି ଉକ୍ତି ଚିହ୍ନରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବ ହେଲା। ଚୋରିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଆର ଓ ଝରକା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଠିକ୍। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଠିକ୍। ଅପରାଧକୁ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଭା ସମିତି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ଠିକ୍। ମଦ ପିଇ ଗୋଳମାଳ କଲେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ହେଲା। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ, ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧା ଦେବା ନାହିଁ। ଭୁଲ। ବାଧା ଦେବା, ତା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ପୋଲିସକୁ ଯାଇକି ଅବଗତ ଜଣାଇବା। ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଘରରେ କୁକୁର ପାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ? ଗାଁରେ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲୋକ ରଖନ୍ତି ନା। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣାଶୁଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍। ତାପରେ ଦୋଷୀକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। କ'ଣ? ଠିକ୍। ଅପରାଧୀକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ନ ଜଣାଇବା। ଭୁଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ରାତି ଜଗଳି ରଖିବା, ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ଆମମାନଙ୍କରେ। ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅପରାଧର ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଠିକ୍। ଅପରାଧୀର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଠିକ୍। ଖରାପ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହିବା। ସହିବ କି ପିଲାମାନେ? ନା, କେବେ ସହିବନି। ସବୁବେଳେ ଯିଏ ସେମିତି କରୁଥିବ ତାର ଠିକ୍ ଜବାବ ତାକୁ ଦେବ। ଭୁଲ ଏଇଟା। ଅପରାଧୀକୁ ଘୃଣା କରିବା ମାତ୍ର ଅପରାଧୀକୁ ନିଅ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ, ବୁଝିଲ? ଅପରାଧୀକୁ ଘୃଣା କର କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀକୁ ନିଅ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ସରିଗଲା ନା ଚାପ୍ଟର? ହଁ। ତ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେତୋଟି ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖ ତମ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଦିଅ। ବୁଝିଲ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଚାପ୍ଟର, ପୁରା ସରିଗଲା। ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅ ହେଲା।